Hello everyone, welcome back to my learning video. In this video, you will learn about quantifiers again because in the last video, you have learned about quantifiers. They are much, many, and a lot of. But in this video, you're gonna learn again about other quantifiers. They are some, any, several, few, a few, little, and a little. Have you ever heard or used these quantifiers in English conversation before? Okay, boys and girls, if you haven't known about quantifiers some, any, several, little, a little, few, and a few, in this video, you're gonna know them clearly. Okay, we'll start our learning. Are you ready? Let's begin. Happy learning! Topik yang akan kita pelajari di video kali ini adalah tentang quantifiers, yaitu some, any, and several. Next, few and a few. Next, little and a little. First of all, we're gonna learn about quantifiers, some, any, and several. Pertama-tama kita akan pelajari quantifier tentang some, any, and several. Some, any, and several artinya beberapa atau sedikit. Some and any bisa digunakan untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan several hanya digunakan untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Some digunakan untuk affirmative sentence, kalimat positif. Sedangkan any digunakan untuk negative and interrogative sentence, kalimat negatif dan kalimat tanya. Untuk several digunakan hanya untuk affirmative sentence, kalimat positif. Next, I'm gonna tell you the examples, the usage of some, any, and several in English sentence. Selanjutnya saya akan beritahu kamu contoh-contoh dari penggunaan some, any, and several dalam kalimat bahasa Inggris. Examples of some, contoh-contoh penggunaan quantifier some dalam kalimat. There are some apples in the basket. Ada beberapa apel di dalam keranjang. There is some water in the pail. Ada sedikit air di dalam ember. They have some houses in the town. Mereka mempunyai beberapa rumah di kota. We take some salt in the can. Kami mengambil sedikit garam di dalam kaleng. Kita lihat di contoh, penggunaan some bisa menggunakan countable noun dan uncountable noun. Seperti apple, countable noun, water, uncountable noun, houses, countable noun, salt, uncountable noun. Kita lihat di contoh juga, penggunaan some hanya untuk digunakan pada affirmative sentence atau kalimat positif. Examples of any. Contoh penggunaan quantifier any dalam kalimat bahasa Inggris. There aren't any pencils in the bag. Tidak ada beberapa pensil di dalam tas. There is not any milk in the bottle. Tidak ada sedikit susu di dalam botol. Do you bring any shoes to your house? Apakah kamu membawa beberapa sepatu ke rumahmu? She does not have any tea in the kitchen. Dia tidak mempunyai sedikit teh di dapur. Kita lihat di contoh, any bisa menggunakan countable noun dan uncountable noun. Seperti contoh, pencil, countable noun, milk, uncountable noun, shoes, countable noun, dan tea, uncountable noun. Kita lihat di contoh juga, any digunakan pada kalimat negatif. Seperti contoh, there aren't any pencils in the bag. Ini merupakan kalimat negatif. Kemudian digunakan juga pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Do you bring any shoes to your house? Ini merupakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Next, examples of several. Selanjutnya, contoh penggunaan quantifier several dalam kalimat bahasa Inggris. There are several books in the cabinet. Ada beberapa buku di dalam kabinet. There are several pens in the drawer. Ada beberapa pena di dalam laci. You buy several clothes in the market. Kamu membeli beberapa pakaian di pasar. They sell several chickens in the stall. Mereka menjual beberapa ayam di kios. Kita lihat di contoh, quantifier several hanya menggunakan countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Seperti contoh, books, pens, clothes, chickens. Dan quantifier several hanya digunakan pada affirmative
sentence atau kalimat positif. Seperti contoh, there are several books in the cabinet. Ini merupakan kalimat positif. So far, my explanation about some, any, several. Hopefully, you have understood about them. Because next, I'm gonna tell you the other quantifiers. They are few and a few. Selanjutnya, kalian akan pelajari tentang quantifier few and a few. A few, menggunakan countable noun, kata benda yang bisa dihitung. A few artinya sedikit atau beberapa. Few, sedikit sekali atau hampir tidak ada. Next, I'm gonna tell you the examples of a few. Selanjutnya, saya akan beritahu kamu contoh dari penggunaan quantifier a few dalam kalimat bahasa Inggris. Examples of a few. Contoh penggunaan quantifier a few dalam bahasa Inggris. There are a few televisions in my house. Ada beberapa televisi di rumahku. I have a few magazines. Saya mempunyai beberapa majalah. There are not a few letters in the box. Tidak ada beberapa surat di dalam kotak. Does she read a few questions? Apakah dia membaca beberapa pertanyaan? Kita lihat di contoh, a few menggunakan countable noun, kata benda yang bisa dihitung, seperti televisions, magazines, letters, and questions. Next, examples of few. Selanjutnya, contoh-contoh penggunaan quantifier few dalam kalimat bahasa Inggris. There are few students in the classroom. It is nearly empty. Ada sedikit sekali siswa di ruang kelas. Kelasnya hampir kosong. Your English is very good. You make few mistakes. Bahasa Inggrismu bagus banget. Kamu membuat sedikit sekali kesalahan. The town is very quiet at night. Few people go out. Kotanya sangat sepi di malam hari. Sedikit sekali orang pergi keluar. The bus service isn't very good at night. There are few buses after 9 o'clock. Layanan bis nggak bagus banget di malam hari. Ada sedikit sekali bis setelah jam 9. Kita lihat di contoh few menggunakan countable noun, kata benda yang bisa dihitung, seperti students, mistake, people, and buses. Next, I'm gonna tell you other quantifiers. They are little and a little. A little menggunakan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. A little artinya sedikit. Little artinya sedikit sekali atau hampir tidak ada. Next, I want to tell you examples of a little in English sentence. Examples of a little. Contoh-contoh penggunaan quantifier a little dalam kalimat bahasa Inggris. We have a little money to buy the bag. Kami mempunyai sedikit uang untuk membeli tas itu. Does she bring a little coffee to drink? Apakah dia membawa sedikit kopi untuk diminum? I speak a little Sundanese. Saya berbicara sedikit bahasa Sunda. They don't sell a little sugar. Mereka tidak menjual sedikit gula. Kita lihat di contoh. A little menggunakan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, seperti money, cafe, Sundanese, and sugar. Next, example of little. Selanjutnya, contoh-contoh penggunaan quantifier little dalam bahasa Inggris. There is only little sugar in the jar. Hanya ada sedikit sekali gula di dalam toples. They speak little English. Mereka berbicara sedikit sekali bahasa Inggris. Do you take little coffee in the kitchen? Apakah kamu mengambil sedikit sekali kopi di dapur? Linda buys a little cheese. Linda membeli sedikit sekali keju. Kita lihat di contoh, little menggunakan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, seperti sugar, English, coffee, and cheese. Okay, boys and girls, you have learned about quantifiers, some, any, several, few, and a few, little, and a little. Hopefully, you have understood about them all. Next, I'm going to give you the exercise about quantifiers that you have just learned in this video. Exercise, latihan, complete the sentence with the quantifiers by choosing the correct answer in the bracket. Lengkapi kalimat dengan pembilang atau penjumlah
dengan memilih jawaban yang tepat di dalam kurung. Focus and do your best.